We're gonna take out. Hi. Hi! We're making slime. Ha? Nagunsa mo? Lagi mo Unsa na? black. Oh, Black. Okay. Next. Unsa na siya? Okay, cornstarch with water. It will make black, but gigamit na lang naman ng cornstarch kay dugay na kayo ni sa mong cabinet dahil nanapod bags dara Yup. So, kaya na Ano ba na to? Ayan na. Okay. Ay, Mia. Hello. Gani. Kulang siguro tubig. Wa gani. I-hand na ako para di kayo ma-over og tubig. Ana. Yes. Oh, sige, experiment. At least it's not slime. King slime ka. Yeah. Unsa di ay nang black? It's like kanang kapag ikuha nimo then ipalit it go nimo for example Example, unsa? Sige daw. like i-mold mo, di ba? Oh. It turns into liquid, solid to liquid. Okay. Ano di ay? Yung It's so hard. kina. Hard dyan siya. Yes. Hard ka Kapag Okay. wala. Okay. Tapos, pag kwaon, dili ni mo siya makuha kay malanay. Oh. like Oh, so, Then, happy na mo na. yes, this will be our ingredient. Ingredient. kapag may leftovers cornstarch, i-add na mo. Hoy! Cornstarch. Bag! Uy, nakita ko bag! You Sa? Taraot! Uy, atin! Tara! Kita na. Duha! Duha! Ganiya pa mi din kay kuha pa mi bags. So, anay pa siya ang among pet bags. Pet bugs. Uy, baby bugs. You. Amo nang ipakaon na sa gawas. Gawas na mo. Let it go na lang na sa gawas. Let it go. Let it go. Pero sobra naman ng tubig. Nawala naman ang cornstarch. Na, dungaga na po siya. Be, let me see. Nilang tagay po tabi. Mag-get ka. Ay, nalanay na gid siya. So, you have to add again cornstarch. Wala naman. Kurot na? Wala naman. Check daw Wala naman. Check lang ba? Check sa asa. Kabinet. Okay na yan. At least, naka-experiment mo na. Ingon ana, di ay pag Simo. Nilang itagaban I'm na. gonna take out the water. Paano mo matitake out? Dili mo na mo ma-separate na. Kaya it's mixed already. Ang bag Na-dissolve na jud ang Oh, so, pagkatapos, pag humana ng mga experiment ninyo, kamo limpyo, Sige. Sige, mix naman ng bags. Hindi mo na nakunit looks peramente. Hawa na. Nalumos na. Hindi mo na nakunit coffee. Next time mo na, Ama. So, Next time, that's it? No. Yes. Okay. So, what can you say? It is very nice. Yep. Oh, Very nice. successful? Yes. Yeah. Successful? Yeah. Yep. Ang sayap. Successful. Successful. Agay! We cannot use it as hand. Excuse ba? I'm trying to find the other ooblex. Oh. We have to wash your hands with my But, God. but it's Okay, sticky. that's enough na. But it's sticky, to be honest. Oh. Sticky siya. Yeah. Sticky na. Toing, 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 toing. I-dip Ew. Then, marag mo suction ay mong kamot ba sa ubos. Ha? Malubong. Look. No. Look at my hair. Ay, oo nga. Oo nga. Oh my gosh, hapit mo tamo. Ay, next time, muna to siya katong sa planggana sa labador ba? La, dapat dagan-tagan mo. Flour, guro. Flour ba na o cornstarch? Cornstarch. Cornstarch, Jod. Pwede pa baking soda. Bangs, dire. Tanay lang sa Butang YouTube. bangs Pwede man there. daw
Huy, ilabay na na, Inday. Kaya sa una, naghimo mi ni atarag ug black, cornstarch pa kaya ang gigamit. Mm. Pero dako man to kaayo. Mm. Mm. Kakita na ko ana sa katong sa It's Funny. Funny na Dili. sa SGTV. oo. Tapos nagkuan sila, nagbuhat nila sa murag planggana man siguro to. Dili, swimming pool na gamay. Katong inflatable. Oh, then si Shana, napunuan na ganun. Public ang lubot. Mura siya quicksand. Oh, dahil hindi ka katakas. Mm-mm. Pero makatakas ka kung Mayabo anak. Okay. So that's it. Yeah. I'm Okay. gonna save this. Me too. Sige. Thank you for watching. I'm gonna wash my hands. Oh, thank you for watching muna. Thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Oh my God, he's Scott.